Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Hello and welcome back to LearnShip. In today's lesson, we are going to learn 50 common Albanian adjectives that will help you describe people, places, objects, and everyday situations more naturally. Adjectives are an essential part of any language, and learning them will help you expand your vocabulary and communicate with more confidence in Albanian. So, let's get started and learn 50 useful Albanian adjectives together. The first adjective for today's lesson is going to be good. Now remember that in Albanian, for adjectives, we usually have two forms. One for the male gender, and then another one for the feminine gender. And then most of the times, the articles will depend the gender. So the article I or E in Albanian will be used for the masculine, and then E or E in Albanian, you can use it for the feminine. So for good, you can either say I or e mirë. I e mirë. For example, she is a good student. Ajo është një studente e mirë. Or, this restaurant is very good. Ky restorant është shumë I mirë. The second adjective for today's lesson is going to be bad. Now remember that the adjective bad in Albanian is irregular, which means you must memorize the forms. For the male gender, you can say I keq, I keq. And then for the feminine, e keqe, e keqe. For example, the weather is bad today. Moti është I keq sot. Or, he made a bad decision. Ai mori një vendim të keq. Adjective big as well is irregular in Albanian, so again you must memorize these forms. For the male gender you can say I madh, I madh. And then for the feminine, e madhe, e madhe. For example, this city is very big. Ky qytet është shumë I madh. Ky qytet është shumë I madh. Or, we need a bigger table. Na duhet një tavolinë më e madhe. For small, in Albanian you can say I or e vogël. I e vogël. For example, this room is quite small. Dhoma është mjaft e vogël. Or, I grew up in a small village. Jam rritur në një fshat të vogël. Then we have new and young. Remember that in Albanian, for new and young, we use both forms, which means that you can use it for objects, but you can also use it for people in general. So for the male gender, you can say iri, iri, and then for the feminine, ere, ere. For example, I bought a new phone. Bleva një telefon të ri. Bleva një telefon të ri. Or, she started a new job. Ajo filloi një punë të re. Old, I e vjetër. I e vjetër. For example, my grandfather is very old. Gjyshi im është shumë I vjetër. Or, this is an old building. Kjo është një ndërtesë
e vjetër. Happy, I e lumtur. I e lumtur. For example, I'm happy to see you. Jam I lumtur që të shoh. Or, she looks very happy today. Ajo duket shumë e lumtur sot. Sad, I e trishtuar. I e trishtuar. For example, she looks sad all day. Ajo dukej e trishtuar gjithë ditën. The news made us sad. Lajmi na trishtoi. Beautiful, I e bukur. I e bukur. For example, what a beautiful day. Çfarë ditë e bukur. She has beautiful eyes. Ajo ka sy të bukur. Ugly, I e shëmtuar. I e shëmtuar. For example, that building is ugly. Ajo ndërtesë është e shëmtuar. He made an ugly mistake. Ai bëri një gabim të shëmtuar. Easy or light. Remember that for easy and light in Albania we have the same adjective. I e let. I e let. For example, the luggage is light. Valigja është e lehtë. Valigja është e lehtë. Or, this exercise is easy. Ky ushtrim është I lehtë. Difficult, I e vështirë. I e vështirë. For example, Albanian can be difficult. Shqipja mund të jetë e vështirë. That was a difficult question. Ajo ishte një pyetje e vështirë. Fast, I e shpejt. I e shpejt. For example, this car is very fast. Kjo makinë është shumë e shpejt. The internet is fast here. Interneti është I shpejt këtu. Slow, I e ngadalt. I e ngadalt. For example, the bus was slow. Autobusi ishte I ngadalt. Or, my computer is slow today. Kompjuteri im është
I ngadalt sot. Hot. I e nxet. I e nxet. For example, it is very hot today. Sot është shumë nxehtë. Or, summer days are often hot. Ditët e verës janë shpesh të nxehta. Cold. I e ftohtë. I e ftohtë. For example, it was a cold morning. Ishte një mëngjes I ftohtë. I drank a cold juice. Piva një lëng të ftohtë. Strong. I e fort. I e fort. For example, we need a strong team. Na duhet një ekip I fort. Or, the coffee is strong. Kafeja është e fortë. Weak. I e dobët. I e dobët. For example, I feel weak today. Ndihem I dobët sot. The signal is weak. Sinjali është I dobët. Rich. I e pasur. I e pasur. For example, the country is rich in history. Vendi është I pasur me histori. They became rich quickly. Ata u bën të pasur shpejt. Poor. I e varfër. I e varfër. For example, he came from a poor village. Ai vinte nga një fshat I varfër. Or, many poor people need support. Shumë njerëz të varfër kanë nevojë për mbështetje. Clean. I e pastër. I e pastër. For example, the kitchen is clean. Kuzhina është e pastër. The streets are clean. Rrugët janë të pastra. Dirty. I e pist. I e pist. For example, your shoes are dirty. Këpucët e tua
janë të pista. The floor is dirty. Dyshemeja është e pistë. Friendly. Male gender, you can say miqësor, miqësor. Remember that some adjectives in Albanian, they do not form their gender by putting the article at the beginning, but you put the article e at the end of a word to make it feminine for some adjectives. One of those examples is this adjective friendly. So miqësor, miqësor for the male gender, and then if you want to change it to the feminine, you add letter e at the end. Miqësore, miqësore. For example, the staff were friendly. Stafi ishte miqësor. Or, everyone was friendly to us. Të gjithë ishin miqësor me ne. Busy. I e zën. I e zën. For example, I am busy right now. Jam I zën tani. The city is busy during summer. Qyteti është I zën gjatë verës. Expensive. I e shtrenjtë. I e shtrenjtë. For example, this watch is expensive. Kjo orë është e shtrenjtë. Or, hotels are expensive in summer. Hotelet janë të shtrenjta në verë. Smart. I e zgjuar. I e zgjuar. For example, that was a smart decision. Ai ishte një vendim I zgjuar. Or, smart people keep learning. Njerëzit e zgjuar vazhdojnë të mësojnë. Stupid or silly, because you remember that in Albanian for stupid and silly we have the same adjective. Budala, budala for the male gender, and budalache, budalache for the feminine. For example, don't act like stupid. Mos u sill si budala. Or, he felt stupid after forgetting the answer. Ai u ndje budala pasi harroi përgjigjen. Kind. I sjellshëm, or e sjellshme. E sjellshme. For example, she is very kind to everyone. Ajo është shumë e sjellshme me të gjithë. And thank you for your kind words. Faleminderit për fjalët tuaja të sjellshme. Rude or mean, because even for rude and mean in Albania we have the same adjective. I pasjellshëm, or e pasjellshme. E pasjellshme. For example, he was mean to his classmates. Ai ishte I pasjellshëm me shokët e klasës.
Or, her comment was mean. Komenti I saj ishte I pasjellshëm. Scared, I e frikësuar. I e frikësuar. For example, the child was scared of the dark. Fëmia kishte frikë nga errësira. Or, I felt scared during the storm. U ndjeva I frikësuar gjatë stuhisë. Full, I e mbushur. I e mbushur. For example, the glass is full. Gota është e mbushur. Or, the bus was full of people. Autobusi ishte plot me njerëz. Sick, I e sëmur. I e sëmur. For example, I was sick last week. Isha I sëmur javën e kaluar. Or, she stayed home because she was sick. Ajo qëndroi në shtëpi sepse ishte e sëmur. Strong, I fuqishëm, or e fuqishme. E fuqishme. For example, she has a strong personality. Ajo ka një personalitet të fuqishëm. Or, this medicine is very strong. Ky ilaç është shumë I fuqishëm. Soft, I e but. I e but. For example, this pillow is soft. Ky jastëk është I but. Or, she spoke in a soft voice. Ajo foli me një zë të butë. Hard, I e fort. I e fort. For example, the bed is too hard. Krevati është shumë I fort. Or, he works hard every day. Ai punon fort çdo ditë. Heavy, I e rënd. I e rënd. For example, this suitcase is heavy. Kjo valigje është e rënd. Or, he carried a heavy bag. Ai mbajti një çantë të rënd. Thick, I e trash. I e trash. For example, this book is thick. Ky libër është I trash. Or, she wore a thick jacket. Ajo veshi
një xhaketë të trash. Long or tall, because in Albanian for long and tall we have the same adjective. I e gjatë. I e gjatë. For example, she's very tall. Ajo është shumë e gjatë. Or, it was a long journey. Ishte një udhëtim i gjatë. Short, I e shkurtër. I e shkurtër. For example, the meeting was short. Takimi ishte I shkurtër. Or, he wrote a short email. Ai shkroi një email të shkurtër. Wide, I e gjerë. I e gjerë. For example, the road is wide. Rruga është e gjerë. Rruga është e gjerë. Or, the river is very wide. Lumi është shumë I gjerë. Lumi është shumë I gjerë. Narrow, I e ngushtë. I e ngushtë. For example, the street is narrow. Rruga është e ngushtë. Or, we walked through a narrow passage. Ecëm nëpër një kalim të ngushtë. Deep, I e thellë. I e thellë. For example, the lake is deep. Liçeni është I thellë. Or, I took a deep breath. Unë mora frymë thellë. Dry, I e thatë. I e thatë. For example, my clothes are dry now. Rrobat e mia janë të thara. Or, we had a dry summer. Patëm një verë të thatë. Wet, I e lagur. I e lagur. For example, my shoes got wet. Këpucët e mia u lagën. Or, the towel is still wet. Peshqiri është ende I lagur. Sweet, I e ëmbël. I e ëmbël. For example, she has a sweet voice. Ajo ka një zë të ëmbël. Or, that was a sweet gesture. Ishte një gjest I ëmbël. Sour, I e thartë. I e thartë. For example, the lemon is sour. Limoni është I thartë.
Or this yogurt tastes sour. Ky kos ka shije të thartë. Bitter. I e hidhur. I e hidhur. For example, the coffee is bitter. Kafeja është e hidhur. Or, it was a bitter defeat. Ishte një humbje e hidhur. Salty. I e kripur. I e kripur. For example, the soup is too salty. Supa është shumë e kripur. Or, the seawater is salty. Uji i detit është i kripur. Honest. I e sinqert. I e sinqert. For example, please give me an honest answer. Të lutem, më jep një përgjigje të sinqert. Or, honest people earn trust. Njerëzit e sinqert fitojnë besim. And the last adjective for today's lesson, lucky. In Albanian, word by word, we say with luck. Me fat. Me fat. For example, you are lucky to have such friends. Je me fat që ke miq të tillë. Or, she found her phone and felt lucky. Ajo e gjeti telefonin dhe u ndje me fat. Thank you for watching and do not forget, subscribe for more videos. See you in the next one.